حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش ہیں؟ 1 منٹ لگتا ہے، چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ساتھ اٹیچ رہا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ اچھا، آج جو ہے وہ رمضان کی 21 تاریخ ہو گئی ہے، حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو حضرت علی کی شہادت سے، حضرت علی کی زندگی سے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں سمجھا دی جائے، کیونکہ حضور پاک، حضرت علی، شہزادی کونین، حضرت بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، یہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا، مگر ہمارے جو پاکستان کے یا باہر کے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، ان لوگوں نے یہ چیز کھینچ لیا ہم سے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے یہ چیز سیکھ ہی نہیں سکے کبھی بھی۔ تو آج آپ نے یہ بات سمجھ لی۔ تو پاکستانیوں کا نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ان لوگوں میں نا عقل نہیں ہے، ان لوگوں میں سینس نہیں ہے، یہ لوگ لالچی ہیں، گریڈی ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے بعد اسے کچھ بھی نہیں کما پاتے چیز سے، اور ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں کہ اس چیز میں مسئلہ ہے، اس چیز میں مسئلہ ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بزنس ٹھیک نہیں ہے، یوں ہے، میری قسمت خراب ہے، وہ ہو گیا، یوں ہو گیا۔ یار چپ کر جاؤ یار، تم لوگ بیوقوف ہو، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، تم لوگوں کو سینس نہیں ہے جس سینس سے تم لوگ وہ کام کر سکو۔ اگر آپ سینسیبل طریقے سے اور ایک چیز کو ٹائم دیتے ہوئے پراپر پلان کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ ہی نہیں سکتا کہ آپ وہ کام نہ کریں یا آپ وہ کام نہ کر کے آئیں۔ میں آپ کو حضرت علی کی زندگی سے ایک ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں کہ شاید آج حضرت علی کی شہادت کے دن ہی آپ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات چلی جائے یا آپ لوگ یہ بات سمجھ جائیں۔ اگر آپ لوگ یہ بات سمجھ گئے اور کچھ لوگوں نے میری بات سے یا میری سمجھ سے اپنی زندگی ٹھیک کر دی تو میرے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ میرے لیے یہ ہے کہ کسی بندے کو تو عقل آ گئی ہے، کیونکہ مجھے اریٹیشن ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں نا پاکستانیوں کو فضول کی باتیں کرتے ہوئے، فضول جو ہے نا وہ وقت ضائع کرتے ہوئے، تو مجھے ہوتا ہے کہ یار یہ بہت کچھ کر سکتی ہے قوم۔ اتنے چھوٹی سی کنٹری کے اندر اتنی پاپولیشن ہے لوگوں کی جو کچھ بھی نہیں کر رہی، تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو۔ ان کے اوپر قرضے بھی ہیں، ان کا ملک بھی کچھ ایکسپورٹ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسی قوم کو جو ہے نا وہ یہ چیز بولنی چاہیے کہ ہمارے حالات خراب ہیں۔ آپ لوگوں کے اوپر ایسی پولیٹیشنز آنے ہیں، ایسے ہی لوگ آنے ہیں، کیونکہ مسئلہ آپ لوگوں میں ہے، بے وقوف آپ لوگ ہیں، آپ لوگ خود پیچھے ہیں، کسی نے آپ کو پیچھے نہیں رکھا ہوا۔ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی ملک کے اندر میں ہزاروں ایگزامپلز آپ کو ایسی دیتا ہوں جو لوگ کامیاب ہیں، جو لوگ اچھا کما رہے ہیں، جو لوگ اچھا کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ملک سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں، وہ اسی ملک سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اچھا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسا کرنا ہے۔ وہ اپنے ساتھ اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے، وہ ایک صبر کا پیمانہ لے کر، ایک صبر لے کر چل رہے ہیں۔ اور آپ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف بڑھ سارا دن کر رہے ہیں، اور وہ یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آج حضرت علی کا جو دن ہے، مولا علی کا جو دن ہے، اسی سے شاید آپ کے دماغ کے اندر یہ بات چلی ہے۔ ذرا سمجھیے گا بات کو کہ حضور پاک کی وفات کے بعد 23 سال 3 مہینے مولا علی نے تنہائی کا وقت گزارا ہے۔ بالکل اکیلے ہو گئے تھے مولا علی، ہر کسی سے کٹ آف ہو کے اکیلے وقت گزارتے تھے۔ کوئی اگر کچھ پوچھتا تھا تو اس کو جواب دے دیتے تھے، کوئی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کا مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ تنہائی میں، خاموشی میں صرف اللہ کے ساتھ وہ وقت گزارے تھے، جو آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ کبھی یہ کر ہی نہیں سکتے کہ خاموشی سے تنہائی کے اندر وقت گزار دیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہوتے ہیں وہ لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور لالچ جلدی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ جلدی آپ کہتے ہیں کہ ہم گھڑپ کر کے کوئی چیز مال کما لیں یا ایک رات کے اندر ہم امیر ہو جائیں، تو آپ لوگوں کے یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ مرتے ہو، جا کر پیسے ڈبواتے ہو، سارا کچھ کرتے ہو۔ حضرت علی کی یہ چیز سمجھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جب 23 سال 3 مہینے انہوں نے تنہائی کا وقت گزارا تو انہوں نے کیا کیا؟ 23 سال 3 مہینے تو انہوں نے گزار لیے۔ 23 سال 3 مہینے کے بعد جب حضرت علی باہر آتے ہیں تنہائی سے تو وہ کرتے کیا ہیں؟ مدینے کے ساتھ مولا علی جا کر ایک شہر آباد کرتے ہیں جس کا نام ہے جمبو۔ آپ لوگ جو مدینے میں رہتے ہوگے، جو سعودی عرب میں رہتے ہوگے، جو مدینے جا چکے ہوگے، ان لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ شہر کس جگہ پہ اور کس جگہ پہ نہیں ہے۔ تو مدینے کے ساتھ ایک شہر ہے جمبو۔ اب مولا علی ادھر جمبو میں جاتے ہیں، اور جمبو میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر جا کر اس شہر کو آباد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ سمندر ہے۔ پہلی دفعہ حضرت علی نے کینال سسٹم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کیا، اور سمندر سے پانی لے کر نہری نظام کے مطابق اس کو شہر کے اندر لے کر آ گئے۔
वहां पर आके हजरत अली ने कॉटन जो है ना वो उगाई, कॉटन जमीन के अंदर उगाई, और जब वो कॉटन निकली बाहर तो उस कॉटन से धागा बनाया। उस कॉटन से धागा बनाने के बाद उस धागे की वहीं पर जो मौला अली के सहाबी थे, जो मौला अली के चाहने वाले थे, जो मौला अली के साथ लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो हर वक्त इन्होंने अपनी जिंदगी डेडिकेट की हुई थी मौला अली की, जिसमें हजरत सलमान फारसी का नाम जो है ना वो टॉप ऑफ द लाइन आता है, फिर मालिक अश्तर है, इस तरह से बहुत सारे हैं। ये जितने भी लोग थे, इन लोगों को हजरत अली ने फिर एक काम के ऊपर लगाया। वो काम क्या था कि वो जो कॉटन थी, उस कॉटन से एक धागा बनता था। वो धागा एक फैक्ट्री की तरह, उस टाइम पे इस तरह की टेक्सटाइल फैक्ट्रियां तो थी नहीं जिस तरह आज आप लोगों को आसाइश हर चीज की हासिल है कि गए फैक्ट्री, जिस तरह आज आप लोगों को आसाइश हर चीज की हासिल है कि गए फैक्ट्री में काम किया और धागा बन गया, ऐसा नहीं था। तो मौला अली ने क्या किया, वहां पे उन लोगों को, अपने जो चाहने वाले थे, उनको वो कॉटन देकर एक तरीका जो उस टाइम का होता था जिसमें आप कॉटन से धागा बना सकते थे, वो तरीका उन लोगों को समझाया। तो कॉटन से धागा बनने लग गया। फिर वो धागा मौला अली ने पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह से यम्बो एक इस तरह का शहर डेवलप हो गया जो कि मदीना का रियासत मदीना थी, जो इस्लाम की जो रियासत थी, उसका एक इकोनॉमिकल हब बन गया। एक इस तरह की चीज बन गई जिस तरह से पाकिस्तान में आज फैसलाबाद है, जिस तरह से बाहर मैनचेस्टर है, वो धागा बनाकर वो धागा एक्सपोर्ट होने लग गया। वो धागा एक्सपोर्ट हुआ करता था, नहरी निजाम वहां पे जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब मदीने की पूरी रियासत का जो फाइनेंशियल बैक था वो यम्बो से आने लग गया। आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यम्बो जैसा शहर नजर आ जाएगा। आज भी यम्बो इस तरह का शहर है जो मदीने को बहुत सारी चीजों में बैकअप देता है, यानी कि फूड के लिहाज से जो चीजें आज मदीने के अंदर पहुंच रही हैं उसका बैकअप, क्योंकि मदीने के अंदर इस टाइम पर लाखों लोग आज भी सैरी और अफ्तारी कर रहे हैं। मदीने में लाखों लोगों को संभालना, फिर मस्जिद नबवी के जो एसी लगे हुए हैं, उनके जो आउटर्स हैं, उनके जो प्लांट्स हैं, वो आज तक यम्बो के अंदर है। काफी सारी चीजें इस तरह की हैं जो मस्जिद नबवी को जो ऑपरेट कर रही हैं, जो संभाल रही हैं, वो यम्बो के अंदर है। कि डेवलप किसका किया हुआ था? मौला अली का। मौला अली ने एक सिस्टम साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। मौला अली की बाकी जिंदगी तो उसको तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जरूर करेंगे, मगर आप लोगों ने, जिन लोगों के अंदर सब्र नहीं है, जो रियल एस्टेट के अंदर पैसा डालकर डुबा बैठते हैं अपना, जिनको ये नहीं पता रियल एस्टेट से हम पैसा कमा कितने सकते हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि रियल एस्टेट दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। आप क्यों नहीं कमा रहे? आप या लालची हैं, या बेवकूफ है, या आप सिर्फ बातें करने के लिए इस फील्ड के अंदर आए हैं कि ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, यूं है वो है। आप रियल एस्टेट को नहीं जानते। जिस तरह डॉक्टर एक पेशेंट को जानता है और दूसरा बंदा नहीं जानता, जिस तरह से लॉयर एक उसको जानता है, दूसरा बंदा नहीं जानता। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को मार्केटर्स जो भी समझाते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं और वो सुनकर इंप्लीमेंट कर देते हैं, आपको लॉस हो जाता है। वो आपसे झूठ बोलते हैं कि ये चीज आपको इतने टाइम में डिलीवर हो जाएगी, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर ये जहालत है ना। ये सिर्फ आपको रियल एस्टेट वाले धोखा नहीं देते, आपकी जो अपनी फील्ड है आप अपनी फील्ड में धोखा देते होंगे। इसी तरह से ये सिर्फ रियल एस्टेट वालों का प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि जब तक ये इंडस्ट्री साफ नहीं होगी, ये लोग ठीक नहीं होंगे, तब तक आप नहीं कमा सकते। और आप लोगों को ये बातें पहुंचाने का, समझाने का रीजन यही है ताकि आप लोग फ्रॉड से, स्कैम से बचें। और रियल एस्टेट, याद रखना मेरी बात, अगर कुछ कमाना नहीं कमाना तो आप लोग तो सिर्फ बातें करते हैं ना, आप लोग कर ही सिर्फ बातें सकते हैं और आप लोगों का दुनिया में कोई काम नहीं है। रियल एस्टेट से वही बंदा कमा सकता है जिसको सब्र होगा, जिसमें सुकून होगा, जिसको पता होगा कि जमीन का एक कानून है, एक लॉ है जमीन का, कि जब आप उसको कुछ देते हो वो कुछ टाइम लगाती है आपको रिटर्न करने में। वो ऐसा नहीं करती कि क्योंकि जमीन अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह पाक फरमाता है ना कुरान पाक में, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। तो अल्लाह पाक का ना एक सिस्टम होता है, जब सुबह सूरज निकलता है तो उसका एक टाइम होता है। सर्दियों में गुरूब होने का अपना टाइम है, गर्मियों में गुरूब होने का अपना टाइम है। जब सुबह सूरज निकला है, किसी बंदे ने अगर आपको कह दिया कि मुझे पैसे दे दो, अभी ये सूरज गुरूब हो जाएगा, और उसने आपको कुरान कसम में सब कुछ खा लिया है, तो वो बंदा खुदा नहीं है। जमीन का, अल्लाह का, नेचर का एक कानून है, सूरज ने अपने टाइम पे गुरूब होना है। इस तरह से जमीन का एक कानून है, जब आपने बीज डालना है उसने अपने टाइम पर फसल देनी है। इसी तरह से जमीन का एक कानून है, जब आपने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, इसने अपने टाइम पर आपको रिटर्न देना है। कोई बंदा आपको बेवकूफ बनाता है, आपके पास तो अकल नहीं है क्योंकि आप लोग तो लालची हैं, बेवकूफ है आप लोग तो। जब कोई बंदा आपको बताता है कि इतने टाइम में ये आपको प्रॉफिट दे देगी, वो आपको टाइम कम करके बता देता है। उतने टाइम के अंदर आपके हजारों अरबों रुपए में नहीं बदलते।
क्योंकि आप लोगों की कोशिश तो यही है कि आपके हजारों रुपए अरबों रुपए में बदल जाए। तो जब वो हजारों रुपए अरबों रुपए में नहीं बदलते तो आप दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस को फ्रॉड समझ लेते हैं, स्कैम समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। तो आपको मौला अली से ही कुछ सीख लेना चाहिए कि मौला अली ने आपको समझाया कि पहले तपस्या काटो, समझो, चीज को प्लान आउट करो कि हमने इसको लेकर किस तरह से चलना है, और फिर उसको लेकर चलो, इस तरह से लेकर चलो कि उसको दुनिया देखे। तो आप लोगों के लिए तो गोल्डन टाइम पीरियड है कि आप लोग उस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जाके पूछे ना अपने बुजुर्गों से, जो फोरफादर दादा से अपने पूछे कि उनको प्लॉट मिलता था किस्तों के ऊपर, कभी भी नहीं मिलता था। 2-4 महीने के टाइम मिलते थे तो लोग पैसे ऊपर कर देते थे। आपको आज फाइल सिस्टम फ्रॉड लग रहा है, फाइल सिस्टम फ्रॉड नहीं है, आप लोग बेवकूफ हैं। आप लालचियों की वजह से शहर में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको ठग मार के चले जाते हैं। वरना मैं आपको ऐसी कई मिसाल, कई प्रॉपर्टियां, मेरी अपनी जिंदगी की मिसालें भरी पड़ी है, मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग परेशान हो जाए। कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्होंने इंसेन प्रॉफिट्स दिए हैं, लाखों की चीजें अरबों में तो चली गई हैं। आप लोग क्यों नहीं कमा सके? क्योंकि आप लोग सिर्फ जल्दी के चक्कर में होते हैं, लालच के चक्कर में होते हैं। तो अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करें और इस फील्ड से, रियल स्टेट से कुछ फायदा उठा लें, मगर सुकून से, सब्र से जांच करके इसका रिजल्ट कब मिलना है, इसके अंदर कितना पैसा हम डाल सकते हैं, इतने टाइम तक अगर हमारे पैसों के हालात खराब हो गए, खुदा ना खास्ता हमारे पैसे खत्म हो गए तो इसका क्या होगा, ये क्या होगा, सब चीजें जानने के बाद रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। देखें आपको कैसे नहीं प्रॉफिट होता। अब एक बेवकूफ ही है, मुझे ये लगता है कि जो इस दौर में रियल स्टेट से, जब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गई है, वो रियल स्टेट से पैसा ना कमा सके, मुझे ये लगता है वो बंदा बेवकूफ है। और उन बेवकूफों में आप लोग सरे फहरिस्त आते हैं, क्योंकि आप लोग इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जिस टाइम पर रियल स्टेट ऊपर जा रही है, जिस टाइम पे हर चीज महंगी होगी, रियल स्टेट सिर्फ नीचे रह गई। या आप लोग पुराने धोखे जो आप लोगों को लालच की वजह से हुए हैं, वो आप याद रख के अभी तक दिल से लगा के बैठे हुए हैं कि मुझे तो धोखा हो गया, मेरे तो फर्क निकले यार इन चीजों से। मेहरबानी करें, आगे चले, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, कमाएं कुछ अपने। मुझे इजाजत दें, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 मिनट लगता है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।